कितना पैसा दो? 220 होता है, 200 रुपया। हाँ 220 होता है 150 करना। सब, खाली सामान का काम का पैसा होने से पूरा 450 हो गया रहता। खाली पैसा लोन काम देखिए तो फ्रेंड्स मु बर्तमान सर आज आसी तो मेसीन मोर खराब थिला मु आज सज करने आसी सिंगर वर्कशॉप ये आमर सब मेसीनटा सज हुए आउ देखिन तो ये भल माने आमर सिलेर जी भी सब सामग्री अच्छी सबू सबू ये मिल जीव। आपण मैंने जदि नुआ मेसीन किनिया चाहते ताले उषा आशा आउ कौन जेमिनी आउ सिंगर ये सब प्रकार मेसीन अच्छी जार भी मेसीन खराब थी ये भी माने सज करेंगे आउ देखी नियंतु पुराना मेसीन सब सज करने दे देइचंती सब रखाई ये तापरे आमर नुआ प्लेट भी एठी अच्छी मिल देखनी सब प्रकार अच्छे तेल आम मेसीन तेल एठी लटकन सब प्रकार माने सिलाई सामग्री अच्छी देखनी। कंपनी वाले देथिबे एई जिंस उसार सेटा सरी जाउ अछि ना केबे तो नेलन मेसिन 3 मास ना बेसी ना बेसी तेल सरी मु सेटा दो नथि मोर आ अलगा बापा नै दिले सेटा दोथि पूरे सब दबो से जगह लागे सब मेसिन रनिंग हो से जगह गोटे मत दिलो ने आरो मशीन ता जो पुराना मशीन बाबू मु आसे मेसीन सब करिया पई बाबू इडी बसछन ठीक कहू जे मेसीन बहुत पार्ट्स पड़छ। ये दांत तो भांगी ना स्टोन टा रही तेल जानी पड़ो कि पकई ना सब नुआ मेसीन अच्छी सब प्रकार मेसीन अच्छी आपण मैंने चाहिए भी आसिक ये किन नहीं पारे। बाबू रागी पूरा खपा मेसीन माने जी मु इनकम न कर सुझी मांगी जी
ଏଇଟା ହବନି ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଛି କ'ଣ ଖାଇ এই দোকানটি ଆମର ଯେଉଁ ସୋର ଓଭର ବ୍ରିଜ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ ଓଭର ବ୍ରିଜ ତଳେ ଦୋକାନଟି। ଏଠି ଦୋକାନ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ନା? ସଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଖୋଲା। ଆଜି ତ ଭାବୁଥିଲା ବନ୍ଦ ଥିବ କି ଖୋଲା ଥିବ। କାମ ତ ବନ୍ଦ ଦୋକାନ ତ ବନ୍ଦ ହେବ ନା ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଶୁକ୍ରବାରଟା ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯାଇ ହେବନି। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ କେତେ ଆସୁଛି ଉଷା ଜେମିନ୍ ନା ଏଇ ମେସିନ୍ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ମେସିନ୍ ଅଛି ନା? ସେ କେତେ ଆସୁଛୁ? 6.5 6.5 ଭଲ କମ୍ପାନୀ। এইটা ଖାଇଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଛୁଞ୍ଚି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। ଛୁଞ୍ଚି ଭାଙ୍ଗିବାର ଗୋଟେ ଇଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ତ ଗୋଟେ ଦିନଟା କାମ ଶିଖିଯିବେ। ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉନାହିଁ ପିଲା। ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା କାଟିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ଫେଷ୍ଟ କେତେବେଳେ କେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଟା ଦେଖିତେ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କହିବେ ସେ ରଟା ଲଗେଇଲେ ଆମର ଛୁଞ୍ଚି ଭାଙ୍ଗିବା ବନେଇବ ନା। ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ଛୁଞ୍ଚି ଆପଣ ଜାଣିବି ପାରିବେନି। ପିଲା ଯଦି 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ହେଲେଣି ସେ କେଉଁ ଡିଫେକ୍ଟ କ'ଣ ଫେସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆପଣ ମେସିନ୍ ଚଲେଇବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭଲ ରକମ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ଚଲେଇବା ଜାଣିଛୁ ମେସିନ୍ର ଯତ୍ନ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଚଲେଇବା ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଡିଫେକ୍ଟ ପରେ ବୁଝିବେ। ଆପଣ ଯତ୍ନଟା ଆଗରେ କରିବା ଟିକେ ଭଲ ରକମ ଶିଖନ୍ତୁ ହେଲେ ଯାଇକି କାମଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଆପଣ ତ ମେସିନ୍ଟାକୁ ଯତ୍ନ ଭଲ ରକମ ହଉ 15 ଦିନ ହଉ ତେବେ ବି ତ ଯତ୍ନ ଦରକାର ନା। ମତେ ମାନେ ବାର କିଏ ଖୋଲିକି ତାକୁ ତେଲ ଖୋଲିବେ କାହିଁକି? ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ନା ଆପଣ ମେସିନ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମେସିନ୍ ତ ଖୋଲିବାର ନାହିଁ। ଆରେ ମେସିନ୍ ଜାଗାରେ ମେସିନ୍ ହେବ ଖାଲି ତେଲଟା ପଡ଼ିକିନା ତେଲ ତା ଜାଗାରେ ପକେଇବ ନା ଆଉ କ'ଣ ଉପରେ ପକେଇବେ? ଧୂଳି ଗୁଡ଼ା କେତେ ଜାମ୍ ହେଉନି ନା ମେସିନ୍ ଟେଲର ବେଶୀ ଛୁଞ୍ଚିଟା ବେଶୀ ସେଇ ପଟକୁ ଯାଉଛି।
राजू सही सेकंड आवर आ गए चलो ऐसे चलो କାଟିଦେଲ ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ସେ ସବୁ ସଜ ହେଇଗଲା। ତା ଉପରେ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଲ ଓହୋ ଏଇ ଦୁଇଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଗୋଟେ ନେନି ଆଉ ଲେସ୍ रेड कलर गोटे ग्रीन कलर आ गोटे पिंक कलर अच्छी आम कम सरीगला ए मेसीन नहीं घर को जीवा पूरा 1000 टଙ୍କା खर्च है मालो माँ 1000 टଙ୍କା इनकम जा हो घर को जा रखुची जय जगन्नाथ।